পলিপাটাল গ্রোথ যেটা পার্শিয়ালি আটকে রেখেছিল। তারপর একটা স্লাইড, এটা আমাদের যেটা বললাম যে ফাঁসের মতো দিয়ে আমরা টিউমারটাকে পুরোটা এন্ড ব্লক রিমুভ করি। তারপরে স্লাইড, এবং পরে দেখা যায় যে টিউমারটি পুরোপুরি রিমুভ হয়ে গেছে। সবাইকে সালাম। প্রথমে আপনি আপনার নাম বলুন। মোহাম্মদ ওয়াসিম থেকে। আমরা ডানকুলে থাকি, আমার মামি ঝাড়খণ্ড থেকে এসেছে। আমার মামির শরীর প্রচুর অসুস্থ ছিল, আর শ্বাসকষ্টের মতন হচ্ছিল। স্যারকে দেখানোর পর স্যাররা ব্রঙ্কোস্কোপি করার এবং এটাকে ব্রঙ্কোস্কোপি দ্বারা লামের যে টিউমারটা ছিল আর করে দিচ্ছে, এবং আমার মামি খুব সুস্থ এবং ভালো আছে। কতদিন অপারেশন হয়েছে? হ্যাঁ, কতদিন অপারেশনটা কবে হয়েছে? আর 30 তারিখে অপারেশন হয়েছিল। কোন 30 তারিখে? 30, হ্যাঁ 30। ঠিক আছে। Namaskar to all of you. On behalf of Ruby General Hospital and Ruby Cancer Center, I would like to thank all of you for finding time within your very busy schedule and joining this press meet. A hearty welcome to all of you. অনেক অনেক আন্তরিক শুভেচ্ছা আপনাদের সকলকে এখানে এই প্রেস মিটে আসার জন্য। Today's press meet is extremely important as we will be discussing about the pulmonology department. Pulmonology department holds immense significance in India's healthcare landscape today due to high burden of respiratory diseases, rising air pollution, smoking habits, and the need for specialized care to manage conditions like tuberculosis, COPD, asthma, lung cancer, pneumonia, bronchitis, post-COVID complications, obstructive sleep apnea, etc. These are all very common words that we আমাদের কাছে পেশেন্টের প্রথম ছবি বুকের এক্সরেটা যদি আপনারা একটু দেখেন যে ডান দিকে ফুসফুসটি নর্মাল, যেটি কালো রঙের, বাতাস চলাচল হচ্ছে, কিন্তু বাঁদিকের ফুসফুসটি পুরো সাদা, হোয়াইট আউট লাং, এটাকে আমরা ডাক্তারি ভাষায় বলি। তো এটা লাইকলি আমরা ভাবি যে কোলাপস হয়ে গেছে কোনো টিউমার জাতীয় কারণে। তো পরবর্তীকালে আমরা করি সিটি থোরাক্স, কন্ট্রাস্ট সিটি থোরাক্স। পরবর্তী স্লাইড। কন্ট্রাস্ট সিটি থোরাক্সটা যদি দেখেন যে বাঁদিকের ফুসফুসটি একটি বড় টিউমার দিয়ে আটকে গেছে এবং তাতে কোনো বাতাস চলাচল নেই, এবং ডান দিকের ফুসফুসটি বড় হয়ে গিয়ে কোনো রকমের শ্বাসের কাজ চালাচ্ছেন। দ্যাট ইজ আ ডেঞ্জারাস সিচুয়েশন। এবার আমরা এগোই ব্রঙ্কোস্কোপি পদ্ধতির মাধ্যমে। দেখুন, এটা হচ্ছে ব্রঙ্কোস্কোপির ছবি। আপনারা যদি ডান দিকের ফটোটি দেখেন, দিস ইজ আ বিগ হোয়াইটিশ টিউমার, পুরো ফুসফুসটাকে পুরো আটকে রেখে বায়ু চলাচলকে বন্ধ করে দিয়েছে। এবং তারপরের ছবি, এটা হচ্ছে টিউমারটিকে অপসারণ করার পর উইথ মিনিমালি ইনভেসিভ রিজিড ব্রঙ্কোস্কোপি টেকনিক। এবং পরের স্লাইডটা দেখাতে বলবো একটু। দিস ইজ দ্য টিউমার। এই টিউমারটাকে আমরা বার করেছি, যেটা সম্পূর্ণ লুমেনটাকে বন্ধ করে রেখেছিল, যেটা বায়ু চলাচলকে অবরুদ্ধ করে দিয়েছিল। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এবং দেখুন, এটা হচ্ছে কম্পারেটিভ এক্সরে, যে বাঁদিকের সাদা লাং, যাতে কোনো বায়ু চলাচল ছিল না, আফটার প্রসিডিওর লাং সম্পূর্ণরূপে খুলে গেছে এবং পেশেন্ট বুক ভরে শ্বাস নিচ্ছে। তো অনেক ধন্যবাদ আপনাদের। এটাই আমাদের প্রেজেন্টেশন ছিল রিগার্ডিং দিস কেস। সম্প্রতি আমরা আরও একটি কেস সিমিলিয়ার প্রেজেন্টেশন নিয়ে এসেছিলেন, সেটাকে পারফর্ম করেছি। আমি রিকোয়েস্ট করবো ডক্টর শুভঙ্কর। सर, इस बीमारी की रोग परीक्षण आपने कैसे की, इसके बारे में दर्शकों को जरूर बताएं। Yeah, actually this is a case of interventional pulmonology, right? This lady came to our OPD, right? Just with a lot of respiratory distress and all, and we examined the patient, and then we saw that the left lung is already collapsed. It's not working and she is really suffering, right? So we explained the patient relatives, and the doctors took the patient to the pulmonology department, got the investigations done, and they quickly decided to do a rigid bronchoscopy.
So what happens during this procedure, they saw that there is a tumor, right? And this is a rare incident that this kind of tumors, to take out the tumor completely is a big thing. So they could take out the tumor carefully without any bleeding, and the patient recovered instantly. So although the patient is aged and she was suffering a lot, this proved to be a lifesaver for her. So what is happening these days, we are getting a lot of respiratory issues and respiratory emergencies, and this is not the only one. We are doing a lot of cases where by interventional pulmonology, they are saving lives. So this was a special case because this is not only a solution or a diagnosis, this is a permanent solution they have done. Although the biopsy that has come is cancer, but now the patient is asymptomatic, doesn't have any problem, can breathe well, and she has kept her roja also this Ramjan, and she has decided to go for the cancer treatment, but her life is saved and she is doing well right now. सर इसमें इनका कितना खर्चा पड़ा? What happened is that, this kind of patient generally comes to our ICU, respiratory ICU, and in any hospital the patient will stay for 7-10 days in ICU for the recovery. But what we did, actually, the procedure would cost something around 40-50,000, but what it helped, it minimized the hospital stay, rather ICU stay. So the patient stayed for only 2 days. So the patient would have stayed for 5 days, and the cost in any good institute is quite a lot, right, especially in private sector. But since we could minimize the hospital stay, they had a very less cost, and although they are not from a very very rich family, they could afford the cost, and they have come today in the press conference to give thanks to all of us. सर एक चीज हो रहा है, इस बीमारी की आप लोग कब से मतलब यहाँ पर परीक्षण कर रहे हैं? और देखिए, respiratory medicine is a very old subject, but with COVID, the chest disease or respiratory disease has become a very very important thing, right? So with things like say air pollution, smoking habits, right, chest medicine is very common now. Chest issues are very common now, but with interventional pulmonology, what we are doing is that we are trying to give solutions without any big operation, and this we are doing for the last 1 year. Okay. Sir, your name please? I'm Subhashish Datta, Chief General Manager Operations, Ruby General Hospital and Ruby Cancer Center. Thank you, sir. Thank you. सर आज जो आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके बारे में दर्शकों को बताइए। अच्छा, आज नमस्ते सबको। आज हम लोग रूबी पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट से आए हुए हैं। हम लोग रिसेंटली बहुत 2 कठिन और डिफ़िकल्ट केस अपने अस्पताल में कामयाब किए हैं। उसी के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग के पास एक मरीज़ आई हुई थी, एक लेडी 60 के ऊपर, जो बहुत हांफते हुए आई हुई थी आउटडोर में, लेकिन आउटडोर में नहीं बैठ पाई, तो इमरजेंसी में जाते हुए उनको एडमिट होना पड़ा। हम लोग शुरुआत में उनका एक्सरे और सीटी स्कैन करके देखें कि उनका एक फेफड़ा पूरी तरह से बंद हो चुका है ट्यूमर से। आगे हम लोग मिनिमली इन्वेसिव वे से रिजिड ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा उस पेशेंट का पूरा ट्यूमर हम लोग निकाल पाए, और वो पेशेंट अभी काफ़ी अच्छे हैं। Good afternoon. I'm Dr. Riksham Chatterjee, consultant pulmonologist from Ruby Hospital. Yes, today we actually want to highlight that in our hospital recently we have performed 2 complicated emergency intervention pulmonology procedures. First case, Dr. Devaprasad already described. Second case, that patient, 62 years old, came to us with severe respiratory distress and cough and chest tightness. He was a chronic smoker with a significant smoking history. So we performed CT thorax, low dose CT thorax, and found that there is 2 tumor lesions, one in the right lung, one in the left lung. Followed by we do our digital PET scan to identify what is the nature of the tumor, and we found that SUV uptake is very high. So likely it is a malignant tumor. So we proceed with bronchoscopy, minimally invasive interventional bronchoscopy, and we found there is a large tumor mass
occluding the left upper lobe bronchus. And with our technique, with minimal blood loss by electrocautery and snare, we successfully removed the tumor en bloc. And after that, patient got symptomatic relief. We discharged the patient, and there was no bleeding at all. So this is the second case we have performed. This case is very rare in Eastern India, and in both the cases, we successfully removed the tumor with minimally invasive technique, without any cut or incision in the chest. Okay. नहीं सर, आप लोग क्या, मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोग क्या ऐसे केसेस आप लोग के पास रेगुलर आते हैं? देखिए, ये केसेस बहुत ज़्यादा जगह होता नहीं है, ठीक है। यूजुअली कोई लंग में ट्यूमर या अंदर जो ट्यूमर होता है, ज़्यादातर जगह में जो होता है, ट्यूमर से छोटा सा बाइट लेके हम डायग्नोसिस कर लेते हैं, उसके बाद ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। मगर उसमें पेशेंट का जो लाइफ, डे टू डे लाइफ है, अगर लंग कोलैप्स से बार बार इन्फेक्शन होता रहता है, सांस का दिक्कत कम नहीं होता है, और कीमो का एक्शन आने में टाइम लगता है। मगर ये इंटरवेंशन प्रोसीड्योर में पेशेंट को इमीडिएट रिलीफ मिलता है। पेशेंट का लंग खुल जाता है, उसमें हवा जो नहीं जा रहा था अंदर ब्लॉक होने के कारण से, वो ट्यूमर इन ब्लॉक रिमूव हो जाने से पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेटर हो जाता है। और ये जो केसेस होता है, ये बहुत रेगुलरली ईस्टर्न इंडिया में परफॉर्म नहीं होता है। ये केसेस हम शुरू किया है, हमारा जो पल्मोनरी जो यूनिट है, इंटरवेंशन पल्मोनरी यूनिट, और जो साउथ में होता है, नॉर्थ में होता है, हर कोई जो एडवांस इंटरवेंशन प्रोसीड्योर हम अभी रूबी में कर रहे हैं, हमारा जो यूनिट है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर शुभंकर चक्रवर्ती है, मैं सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट। मैं डॉक्टर देवर प्रसाद दास, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट एट रूबी जनरल हॉस्पिटल। डॉक्टर रिक्शम चैटर्जी, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, रूबी जनरल। थैंक यू सर। मैम, जब आपकी ये तकलीफ हुई तो आपको कैसा लगा कि डॉक्टर लोगों ने आपको कैसे है ना इस चीज के लिए सॉल्व किया? बहुत अच्छा था। पहले मालदा में दिखाए थे, तो वहाँ सब रिपोर्ट हुआ, तो वहाँ का डॉक्टर बोला नहीं हो पाएगा, तो हम लोग यहाँ ले आए। मेरा भाभी है यार की, तो यहाँ ले आए, तो हम लोग का ट्रीटमेंट, हम लोग का मियाँ बीवी का ट्रीटमेंट यहाँ चलता है, तो हम लोग यहाँ ले आए, यहाँ ट्रीटमेंट हुआ। कोई तो चांस नहीं था मैडम, चांस बहुत अच्छा हुआ। अभी मेरा भाभी बहुत अच्छा है, अभी रोजा है। आपकी भाभी का क्या नाम है? गुलेनूर बीबी। गुलेनूर बीबी की आप? हाँ, ननद है। ननद है। आप देख रहे हैं दर्शकों, गुलेनूर बीबी की ननद यहाँ पर बोल रही है कि मेरी भाभी का जो ऑपरेशन हुआ, या उस समय जो उनकी मतलब क्वालिटी वाइज जो परीक्षण हुए वगैरह हुए, तो ये बहुत अच्छा रूबी हॉस्पिटल ने किया। इसके लिए वो धन्यवाद दे रही है। धन्यवाद सर, धन्यवाद।